السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد رلين نظام فاجل شلم بوري يركوهم النام ما ونا ما نرفاجل شغل سونغو سلام النام نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم lebon kota wennam dunirara ya sha'ban raham pisi la way yungo na tun hinsiwa lebe ya nasar na kuga avril le premier la hinsiwa kot pangna ba wennam ne la mun tum ni mo fajili ona ko tum da yer somde da wona role yam kan fajili hin son tum nan ta dunirara role kan fajili somde rele haya ni kuga ton hezindi depuis 16 heures ton yaka équipe de ken ni jimel damba tizindi na matanga lycée Medina mbezini ngo garçon lycée Medina abya yibu be ya rokum dibule mbezini ngo ndu eta hazugo ni rolan ramba ana anjir tuga unto ko lycée wakato ba mezinde ben tume halan to wanta unto ko lycée luna won to galu tame mba kugo minute pisila na se timi wodon lui la ramne le faji le bjesame a panye kugo yi ton da mo nde bana zindi en Chelsea Burkina Faso ko mo mi sana sa faji li e de kapam zininga kaset han wa pinda taki mun to galu su wakato la wakati nga ton han tiente na yi kugo wakati nga bana pa ma kibara wakati nga e de kapam wakati kanye ton wa na pa wakato ya 22h mois la kibe da abun wawa da rime ya ni yanga payi venemi wala duri sine habe nan ti paranye kiwo te dieti obol para ta ku kasetu ni nga hanna mbola para apato ko wani paraye bon par kasetu ministre longa pora handa ta para ba yibu mabtab nasi ana handi ko payi place e ka pam di really banfora sine habe pa ma kibari oboda buma sinita president en torsa te la mandi kibane bamba ti president ni nga ko banfora wa regional la ni mi depla han kin abra mazake la mi kam te leni nga bam hombo la handa sidin ye kuga hakika abda kuntun le kibara to mun to nan ka ziga nan ka sobri la mi kam te bam mi gwama pete di yakse gili la sikimbe be ton bilfu ton wala man sikninga ni ye ninga faji na biya mete da ma yuribuka ila ma la yuribuk ba yeli nga fo man sikazugo ngar banga wa kazinga le tun jaha majorité o gil fa chapi zifa kibar kawai le kibar wa wazini min sikin na be ne le tun ko tabra ma yafa ti ya sikin nan kete tun pato wa ya hanande rab kaseta da wa vene mazugo kiuga kapam kibari le shaban raham pisila wawrina be o wonam hansa ka nan pisara ham pista ripur ma te dola sin ramadana rayita nabiyam hadisi le woto nyen kiuga leylwe le nyen kiuga le ko sawata han ludi yamba ti panye bi jir shaban raham pista ka woto bi yor ma han fekbiro en sin luisi reli a woto kibar kan tara nan ko Burkina Faso l'islam ma fajil kapi la Burkina Faso ni mbu ma fajil kapi la yelba ni tabo una ko vinre una ko han ka vinre una ko tabiyaka ko tan wende to wonna yala lafi la yala to to le nora bum ni ngatar nan tini babala wonna hanta had be zabara ni ro ni dur fahma na ani oberik ani wa be zabari tamana ani bana nabiya min tin mallam yubayit bis siyam fala siyama lahu ni ngam pa ke gani ni ler ani be ban tin ler yel sum kanay bi mana sum na kapidie le na mo ta me ti bi zabara bi ni faji dik ani tudo la ani yaganam la woto ni le tum nyaganam al zugodum be pombe yar mo dik ani yona sin ki ramadana poka wannan saka logor pori ko tan wende wana yo ni ma faji yel somde ki be kitiba wana yo yel somde zama wa faji wana yo yel somde le ya ni presidioma ko ya galar handik ntaaya moto wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Islamique du Burkina relatif au début du jeûne du mois de Ramadan. Le président du présidium de la Fédération des associations islamiques du Burkina porte à la connaissance des fidèles musulmans et de l'ensemble de la communauté musulmane que le croissant lunaire
marquant le début du mois de Ramadan, n'ayant pas été aperçu par aucune des équipes d'observation déployées ce jour 1er avril 2022 sur tout le territoire national. Le mois de Chaban sera complété à 30 jours, suivant les préceptes sacrés de l'islam. Par conséquent, le jeûne de Ramadan commence au Burkina Faso le dimanche 3 avril 2022. Aussi, la FAIB met-elle à la disposition des fidèles musulmans, via sa page Facebook, un calendrier de début de jeûne et de rupture par région. À l'occasion de cet événement de haute spiritualité, le président du Présidium invite l'ensemble des frères et sœurs musulmans à redoubler d'efforts dans l'adoration, les invocations, la bienfaisance, la solidarité, l'amour et la fraternité. Que la paix et la miséricorde d'Allah se répandent en abondance sur notre cher pays, le Burkina Faso. Signé le Ouagadougou le 1er avril 2022, le président du Présidium, Elhadj Moussa Kwanda. Anga silama foli b'a bɛɛ lajɛlen ni communiqué ka bɔ silama jakulu min bɛ Burkina Faso yan min wele ko Fédération des associations islamiques olu ka commission min o y'a bila sen na min bɛ kalo kɔrɔsi min bɛ to ka kalo lajɛ commission a ka jama min bɛ Burkina fantan naani bɛɛ la bɛɛ lajɛlen bɔra ka kalo yaala bi Chaban kalo tile 29 min bɛ bɛn avril kalo tile fɔlɔ ma mais an ka maa minnu bɛ an minnu bɛ sɛgɛsɛgɛ Burkina fantan naani bɛɛ lajɛlen la kibaruya ma sɔrɔ min bɛ se k'a jira k'a fɔ ko kalo yera Burkina kɔnɔ yan o le président min ye an ka silamɛw ka jakulu mɔgɔ ɲɛfɛmɔgɔ ye k'a b'a kuma ta k'a lase silamɛw bɛɛ lajɛlen ma ani Burkina maaw bɛɛ ma ko an ka Chaban kalo an bɛna dafa tile 30 ka diya Ala ye sini kɛnɛ min bɛ bɛn hati ma sun ale le bɛna kɛ sun tile fɔlɔ ye donc o la a bɛ silamɛw ladɔnniya ko ni kalo min baraka kalo ye k'an ka bama ka se ka baara ɲumanw kɛ an ka bama ka se ka duwaw don ɲɔgɔn ye ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka se ka an kanu don an ni ɲɔgɔn cɛ ko min an ka jamana ka gwɛlɛya ye k'an ka bama ka Ala deli Ala ka sɔrɔ nɔgɔya jamana na Ala ka kɛnɛya di ani Ala ka na ni lasigi ye an ka jamana kɔnɔ o b'a mɔgɔw ladɔnniya fana k'a fɔ k'u ka page nin kan k'o yi calendrier bɔ k'a jira mɔgɔw la min bɛ se ka dumuni dun wagati min na dumuni jɔ wagati ani wulafɛ suguri bɛ lajɔ wagati min na ani sun bɛ kari wagati min na donc a bɛ tila k'a Ala ladɔnniya k'a san bɛ san bɛ Ala ka san caya. Assalamu alaikum. Aywa, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraaɓe meɗen fulɓe nana fulfulde to tawa ɗon fuu en keɓi wakkati fa min kolla on kawrital joƴinande hannden nde gonɗen ñalande no gahi e jeena ɓerde ɗum wonno lewru Chaban ɗum wonno ñalande darɗe araneje ndelle kawrital joƴinagal ngal fédération joƴini illa caggal lasara ɓe jeehi ɓe awnoyke e kamɓe du machine aji ɗi Allah hoynaniɓe fa ɓe ndaara ɓe pilo lewru ndu wakkati futuro mais ɓe jiyay lewru ndu caggal ɗum fa hande ni ɓe ittama no goni nokkuje feere feere lehi nokkuje Burkina Faso province ji ɗi fuu namin jogui yimɓe wonɓe toon jonka ɓe min noddata namin ƴamtino fa min ndaara yalla noye alhaali lewru ndu worri fa wari wakkati mo gonɗen e muɗum o min keɓay fuu kibaru tabitinɗo kollowo he lewru ndu yiyama ndele ɗum waɗi de hande ñande no gahe jeena ɓerde lewru Chaban so Allah jaaɓi fuu jahango wonno ko yimɓe kiɓɓinta lewru ndu ndelle jahango suumatake so Allah hewtini en alan garowo fuu ɗum wonno ñalande 3 lewru avril ɗum wonno ko yimɓe puɗɗata suumayere so Allah jaaɓi ndele ɗum wonno ko wiya kumpite ɗon miɗen ñaagui Allah du Allah kewtinɗo en hikka o hewtina en mawri e jaam Allah hokku en nafa lewru korka no nateten e muɗum ndu
Allah wa daroɗen e lewru ndu e dow golleji lobbi ndelle ɗum wonno ko wiya min kumpita on fuu ndelle so Allah jaɓi fuu o faɗɗi jahango ɗum wonno ñande tata ɓerde lewru avril wonno ko sumayere ndu fuɗɗata so Allah hewtini en e jaam ndelle hoorejo kawrite ñuhli alsilamaku ɗe fuu kam wonno gattuɗo jungo muɗum dow ɗerewol ngol ɗum wonno Alaji Moussa Konda fa anden du he ñuhli alsilamaku mawɗe ɗe fuu kawriti poti hooreɓe ɓe fuu kollama pahmiri de sakiti kibaru o yaltina ndele ɗum wonno ko wiya min jottina on miɗen ɗo ko Allah hollu en eɗen cuumi Allah hollu en eɗen juuli e jaam Allah hokku en ko warata fa handen Allah jippin nema e albarka dow leydi meɗen Burkina Faso. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.